Good morning everybody. So update taron sa kinabuhi namo diri. So kami di ay is usa ka samuhan tira aning yutaa. So pag anhin namo aning yutaa is na sila balay daan diri. Ang balay na siya sa tag-iyas aning yuta. Then kani nga yuta nila is na sila tanom na daan diri nga guma. So gumahan diha. Diha sad mi nagkalingaw og sanggot og guma. Then diri ra pud ko nakabalo kung paunsa mananggot og guma. Napod sila'y marang dire, napod sila'y rambutan. So mo na yang mga tanom dire, napod na dire kana ang dire nga lansones. Then kani nga mga saging kami na nagtanom ani. Kami na nagtanom ani, pero kani among pagtanom dire sa saging is kinasing-kasing namon ni siyang pagtanom. So in case nga mohawa mi dire is na nami mabilin dire nga mga tanom nga mga saging. Then nakatanom na sad mi dire og lubi. So kani mga saging diri is wala jud namo ni siya na ihap kung pila ka buok. So nagtanom lang jud mi diri. So halingaw lang mig tanom diri og mga saging. And then nananom sad mi og kamuti. Ilalom sa kamaisan. So nagtanom mig mais guys is kani yellow sa siya among gitanom. And then mao ni ang mais nga una namo nga gipugas. So sakat siya karong San Juan guys, anago na siya. So makakaon na jud mi ani, makalungag og makasugba. So nauna-una mig tanom ani kay among gikuan makakuan mi og anagon na. Ug mara to guys, bye.